ሃይማኖትካ እንታይ እዩ ወይ እንታይ ሃይማኖትካ? What religion are you? What religion are you? ኣነ ክርስቲያን እየ ወይ ከዓ ክርስቲያን እየ። I am a Christian. I am a Christian. ኣስላማይ ወይ ከዓ ሙስሊም እየ። I am a Muslim. I am a Muslim. ኩነታት ሓዳርካ ከመይ እዩ? What is your marital status? What is your marital status? በዓል ሓዳር ወይ ከዓ ምርዑ እየ። I am married. I am married. ስኳቢሊ ወይ ከዓ ነጨበረር እየ። I am single. I am single. በዓል ሓዳር ዲኻ ወይ ከዓ ምርዑ ዲኻ? Are you married? Are you married? ወይ ከዓ married? እወ ምርዑ እየ ወይ ከዓ በዓል ሓዳር እየ። Yes, I'm married. Yes, I'm married. ወይ ከዓ married. ኣይፋለይን ግና ሓደ ወይ ከዓ ሓንቲ ጥዑይ ሰብ ደሊ ኣለኹ። ይቕሬታ እታ ጥዒት ትብልካ ረሲዕላ ስለዚ ሓደ ጥዑይ ሰብ ወይ ከዓ ሓንቲ ጥዒት ሰብ ተባሂላ ትጣርም። No, but looking for someone nice. No, but looking for someone nice. ክንደይ ቆልዑ ኣለውኻ? How many children do you have? How many children do you have? ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ። I have 2 children. I have 2 children. ኣብ መወዳእታ ንዓኻትኩም ክሓተኩም ብቋንቋ እንግሊዝ ቆልዑ የብለይን ክትብል እንታይ ከም ትብል ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉ። የቐኒየለይ